बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहान का परवरदिगार है, मौत और ज़िंदगी को देने वाला है। मौत भी उसके हाथों में है और ज़िंदगी भी उसके हाथों में है। यानी कि जब अल्लाह का अम्र आता है तो इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, और जब अल्लाह ज़िंदगी देता है तो कोई ताकत कुव्वत उसको ज़िंदा रहने से रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तरह तरह की मिसालें बयान फरमाई हैं जो इंसानों के लिए हर कदम पर रहनुमाई जिससे हमें मिलती है। कुरान मजीद में सूरह तहरीम की आयत है कि अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहिल मलाइकतु गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह व मा अमरहु व यफ़अलूना मा युअमरून। इसका तर्जुमा मैं करती हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह का क्या इरशाद है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचा लो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उस आग पर ऐसे सख्त दिल वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं, तो उनको जो अल्लाह उनको हुक्म देता है तो वो फौरन अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह क्या फरमाता है, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, यानी कि जो अल्लाह उनको हुक्म देता है वो कभी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है। ये कुरान मजीद की आयत है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जैसे आजकल इतनी बेहयाई बेशर्मी का दौर है, हम अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को क्या सिखा रहे हैं। हमें अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को हम क्या पैगाम देकर जा रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं। सारी दुनिया एक कुर्बे कयामत का ये दौर चल रहा है। हम सब लोग फितनों में डूब रहे हैं, दीन पर चल तो रहे हैं लेकिन मुख्तसर दीन पर, और अल्लाह ताला की कामयाबी 100% दीन पर है। तो अल्लाह ताला ने इन आयतों में ये इरशाद फरमाया है कि ईमान वालों, अपने घर वालों को आग से बचा लो और जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। और हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल नबी अलैहि सल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। तो इस हदीस में फरमाते हैं, हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम जरूर अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो ना अल्लाह ताला अनकरीब तुम पर अजाब भेज देगा। और अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अनकरीब अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला तुम पर ऐसा अजाब भेज देगा। फिर तुम अगर दुआ भी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल ना करेगा। यानी कि हमें नेकी की तरफ लोगों को बुलाना है और बुराई से रोकना है, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। तो उस सबसे पहली शुरुआत तो हमें उसमें अपने घरों से ही करनी है। हमारे घरों का माहौल किस तरीके से बनता चला जा रहा है। नमाज तो पढ़ते हैं बेशक, लेकिन अल्लाह के हुक्म की नाफरमानियां भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस हदीस में ये रावी है, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अनकरीब अगर तुम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम पर अजाब भेज देगा। फिर अगर तुम दुआ भी करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल ना करेगा। और एक दूसरी जगह पर, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो सुनो, ए लोगों के दिलों पर ऐसे आगे पीछे फितने आएंगे जिस तरह चटाई के तिनके आगे पीछे एक दूसरे से जड़े हुए होते हैं। यानी कि जैसा आजकल हमारा फितने का दौर चल रहा है, चारों तरफ लोग फितने के माना क्या है, आजमाइश। तो हम लोग दुनिया की चांदनी और उसकी फरामानी को देखकर बड़े खुश होते हैं और उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस दुनिया के पीछे जो हम भाग रहे हैं एक दिन ये हमें धोखा देगी। और क्या फरमाया कि लोगों के दिलों पर ऐसे आगे पीछे फितने आएंगे जिस तरह चटाई के तिनके आगे पीछे एक दूसरे से जड़े हुए मिले हुए होते हैं। तो लिहाजा जो दिल इन फितनों में किसी एक फितने को भी कबूल कर लेगा तो दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाएगा। यानी कि अगर हम गुनाहों में से कोई गुनाह कर लेंगे, इन फितनों में आ जाएंगे, तो एक स्याह नुक्ता हमारे दिल पर लग जाएगा। और फिर जो दिल इसको कबूल नहीं करेगा, और एक स्याह नुक्ता लग जाएगा, और जो दिल इसको कबूल नहीं करेगा तो उस दिल में एक सफेद नुक्ता यानी कि सफेद निशान का नुक्ता लग जाएगा। यहाँ तक कि दिल दो किस्म के हो जाएंगे। तो अब हमारा दिल दो किस्म के हो गए, एक अच्छाई की तरफ जाने वाले, एक बुराई की तरफ जाने वाले। तो एक सफेद संगे मरमर की तरह सफेद निशान
اس کو جب لگے گا تو اس کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک زمین اور آسمان قائم رہیں گے. یعنی کہ جس طرح سے سنگ مرمر کے چکنے پتھر پر چکنا ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اس پر ٹھہر نہیں سکتی، بالکل ٹھیک اسی طریقے سے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اس پر اثر انداز نہیں کر سکتا. یعنی کہ جب ہمارا دل مطمئن رہے گا اللہ کی ذات پر، قرآن مجید کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، رسول کے فرمان کے مطابق ہم چلیں گے، تو ہمارا دل پھر کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ دوسری قسم کا دل کیسا ہے کہ جو سیاہ رنگ کا ہوگا، تو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ گناہ کرنے کی کثرت سے اس کا دل سیاہ ہو جائے گا. اور جس طریقے سے کسی الٹے توے پر الٹے پیالے میں کوئی چیز رکھی نہیں رہتی، یعنی کہ جب ہم کوئی برتن پلٹ دیتے ہیں تو اس پر کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اس طرح سے اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا. یعنی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. جس طرح سے اگر ہم کوئی برتن کو الٹ دیں تو اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور ٹھیک اسی طریقے سے اس کے دلوں میں جب گناہ کے سبب سے ایمان کا نور ہی جاتا رہے گا، اور جس کی وجہ سے نہ تو نیکی کو نیکی سمجھے گا اور نہ ہی برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی ہی خواہشات پر عمل کرتا رہے گا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا. اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح کو صحیح کی تمیز نہیں رہے گی، غلط کو غلط کہنے کی ہمت نہیں رہے گی اس کے اندر کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب کچھ بھول جائے گا. یہ سب کیوں ہوگا؟ گناہ کرنے کے سبب سے. اور گناہ انسان جب کرتا ہے جب اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، اور پھر یہ سب چیزیں اس کے دل میں رچ جائیں گی، بس جائیں گی، یعنی کہ ان سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا. مگر کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، صراط مستقیم کی طرف چلا دیتا ہے. اللہ بڑا فضل کا مالک ہے. یہ میں نے حدیثیں جو بیان کی ہے فتنوں کے بارے میں بیان کی ہیں، کہ جس میں اللہ کے رسول نے 2 طرح کے انسانوں کو بتایا کہ جو نیکی کرے گا تو اس کے دل میں سفید نقطہ لگے گا، اور جو برائی کی طرف جائے گا، سفید یعنی کہ نور اس کے دلوں میں بڑھتا چلا جائے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کے دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے اپنے صراط مستقیم پر چلائے. یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، ہمیں بہت کچھ ہم کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن ان گھروں سے جا کر پوچھو جن گھروں میں نوجوان دنیا سے فوت ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو ان سے بھی کچھ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم کو ایک دن اس دنیا میں یہاں پر مر مٹنا ہے، فنا ہونا ہے. یہ دنیا ہمیں دھوکے کا گھر میں ہمیں ڈال رکھا ہے، اس دنیا نے ہمیں دھوکے کے گھر میں. ہم اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے رسول کے مطابق زندگی گزارے. جن کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، اور جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ان سے بچیں، اور اپنے نسلوں کو، اپنے اہل والوں کو بھی بچائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.